आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी झियो पटेइबा पई वशीकरण विद्या जार प्रयोग रे आपण सुंदरी सुंदरी झियो को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे, पड़िशा घर भाउज को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एथिपई आपनकु बेसी किछि करिबाकु पड़िबनी, केवल चुपचाप 4टी तुलसी पत्र एही जगारे रखिदेबे। तापर देखिबे चमत्कार किपरि सेही समय ठारू से झियो बा नारी आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो, आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपण ताकू जहा कहिबे सी करिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, ता पछरे गोड़े गोड़े थकी गलेनी, हेले से झियो बा नारी आपणकू भाव देउनी, आपणकू देखिले अणदेखा करुची। तेणु जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहुचंती, से झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहुचंती, ताकू निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबाकू चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररू बिना मंत्र तंत्र रे एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोग रे आपण से झियो बा नारी को पटेई पारिबे, वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। जदि केउ झियो आपण को छाड़ी देइची, धोखा देइची, तेबे एही वशीकरण करिकी देखंतु। से झियो जेते दूर रे थिले मध्य आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो, निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो, आपणकू न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। तेबे फ्रेंड्स, एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज, केउ भी पुओ बा झियो एहाकू अति सहजरे करि परिबे, बिना कोनोसी पैसा खर्च करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण करि परिबे। किंतु फ्रेंड्स, वशीकरण करिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया अनुरोध शुणी नियंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करुचंते कि गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी, तेणु मोर से बंधु मानकु अनुरोध कि आपण वीडियो को पूरा देखंतु, शेष पर्यंत देखंतु। अधारु छाड़ी कि पळैले काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी, परे आपण कमेंट करिवे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउ परे आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुह कि भगवान नाहांती। सेहीपरि वशीकरण हुए, तंत्र मंत्र काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपणकू जेमिति शिखेइबी आपणकू ठीक सेहीपरि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। जदि गोटिए थररे सफल हेई पारुनांती, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी, मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। आउ गोटिए कथा, आमर एमिति बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती जेउ माने आमको कमेंट करूचंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु, हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि, जाहाकू आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जायछि, जाहाकू आपण बिना पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कौन पई खर्च करिवे, आपणकू यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो, जेउ माने मोबाइल नंबर देउचंती, वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउचंती। तेणु मोर अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सबु ठकामीरु दूरे रुहंतु। ठीक अछि, तेबे फ्रेंड्स, वशीकरण कौन पई करा जाए? जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता स्त्री किंबा कोनोसी पुरुष को निज ठारू अधिक भल पाउचंती, ता बिना
ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜର କରିପାରିବେ, ତାଠାରୁ ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଲମ ଆଣିବେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଭଲକି 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ। ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନରେ ଭାବିବେ, ତାର ନାମ 3 ଥର କହିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ପୁଟୁଳିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଦେଖିବେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।